Kagul karon sa prisuhan ang tulo ka drug personality kansa aresto sa joint bypass operation nga gilusad alas 5:12 sa hapon Enero 21, 2026 sa Purok Size Barangay Bantuanon, Lantapan, Bukidnon. Ang mga suspitsado na ilang nga sila alias Kiro 21 anyos, alias Andro 23 anyos ug alias Brent 26 anyos na kumpiska atol sa operasyon ang 14 ka pakete sa gituag nga shabu, usa ka pakete nga dunay residio sa gituag nga shabu, unom ka pakete sa idudahang pinauga nga dahon sa marijuana, 1,000 piso bill, cellphone, digital weighing scale o sling bag. Ang nasakmit nga shabu adunay gibug-aton nga 41.6 gramos nga dunay standard drug price nga 282,880 pesos, samtang motimbang usab sa 0.5 grams ang gidudahang marijuana nga dunay standard drug price nga 60 pesos. Ang tulo ka mga dinakpan susamang mag-atubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kung pagpayuhot sa ginadili nga droga. Hanap-hanap nga padanaw adunay gabon nga mobabag sa imong kalimutaw, delikado ka na kung mahulog og katarak. Ay pasagdaay nga mahanap ang pananaw, inom og Vision X Plus soft gel capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Jonathan Lee Soriano, ex FM News.